group. Okay, alright. So hari ini kita akan sambung masih lagi dalam discrete random variables. Okay, masih lagi kedudukannya dekat sini. Which is kita dah cover apa itu PDF, kita dah tahu apa itu CDF, macam mana dalam bentuk table PDF nak tukar kepada table CDF, macam mana daripada graph PDF nak dapatkan graph CDF, and also kita dah belajar macam mana nak cari expectation. Okay, which is expectation tu ialah mean lah. Okay, didenotekan sebagai EX. Next ialah kita akan tengok masih lagi dalam discrete random variable, which is kita akan tengok macam mana nak cari variance of X. Okay, so dua benda yang penting untuk cari variance ialah kena ada EX, kena ada EX square. Okay, which is inilah formulanya. Variant X is equals to EX minus EX square. So sebelum tu saya tunjukkan kat kamu macam mana kita boleh dapat formula ini. Okay, so daripada formula variance X equals to EX minus mu square. Okay, contoh mu ialah EX, kita mean kita ialah EX. So variance dekat sini akan dapat EX minus mu square. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan expand yang dalam tu. Okay, kalau expand di dalam akan dapat X. Okay, kita substitute dulu. Substitute dulu mu kita ni dengan EX. So kita gantikan dia dengan EX. So the whole thing square kan. So expand yang di dalam. EX square minus 2EX plus EX kita squarekan. Okay, just expandkan ini sahaja. And then, so apa yang kita boleh buat dekat sini is, kalau kamu perasan, kita masukkan, kita gunakan properties of expectation kita, which is kita expandkan dekat sini, ini akan jadi EX square. Ini akan jadi 2EX multiply by EX. Dan di sini akan jadi EX square. Okay, so and then kita simplifykan lah. So this one is negative 2EX square. So kita ada EX square minus 2 EX kita squarekan plus EX square. So daripada situ dapatlah formula yang saya tunjukkan tadi, kita dapat, so di sini negatif 2 tambah 1, kita akan dapat negatif EX, which is kita squarekan. Okay, so di sini dia punya derivation je lah daripada formula ini dan ini kita boleh dapat formula ini. So yang kamu perlu hafal ialah this one only. Okay, EX square minus EX square kan. So variance macam biasa, just square root kan dia. So now let's see the properties. So kalau kita recap balik kita punya properties untuk EX kita, EK ataupun A lah, kat sini kita pakai A. Kalau EA dalam dia ialah constant, kita akan dapat constant tu balik, tapi untuk variance kamu akan dapat kosong. Okay, and then kita recap lagi, kalau untuk E, let's say kamu ada E AX, dia akan sama dengan, tak muat pula. Dia akan sama dengan, kita keluarkan A, EX. Okay, ini properties kan. Tapi untuk variance apa yang kamu akan buat ialah kita ambil constant kita dekat X tu, kita akan squarekan dia. Jadi kita kena squarekan dia. So same thing lah dekat sini. So kalau kamu expandkan variance AX plus B ni, kita akan dapat sepatutnya variance AX plus variance B. So kita tahu variance AX is equals to A square variance X. And variant B ialah 0. So kita dapat A square variance X. Okay, ini 3 properties yang terpenting untuk variance kamu. Mesti kena hafal, mesti kena tahu. Kalau tak memang tak dapat buat. Okay, let's see. Macam biasa saya cakap, hari ini kita akan sambung dekat continuous. So kamu akan bertambah confused lagi. So fahamkan betul-betul sekarang. Dua benda yang penting is first to identify either the question is DRV atau CRV. And then either the question is PDF or CDF. Okay, so macam soalan ni dia bagi kita DRV, discrete random variable, and dia bagi kita PDF.
Okay, probability distribution. So kenapa kena identify? Kena identify sebab supaya kamu nampak jalan kerja ke depan kamu apa. Nanti bila kamu dah belajar continuous, kamu akan faham. Okay, so this is the table, PDF dia bagi kita Px equals to X. So first thing is to find mean. So mean, the formula is summation of X darab dengan probability kita. Okay, so very simple, darabkan saja je lah. Ini multiply by ni, tambah ini multiply ni, tambah ini multiply ni. Okay, so dekat situ kita ada 1 times 2 over 7 plus 2 times 4 over 7 plus 3 1 over 7. Okay, which is kat sini supposedly kamu akan dapat 13 over 7. Okay. So next is EX square. Same thing. Bezanya X ni apa yang kita kena buat? Kita kena squarekan lah. Okay, squarekan dekat sini. So kita squarekan dia, we should get, so this one is summation of X square darab dengan probability kita. So apa yang kita akan buat is squarekan X kita. 2 over 7 plus 2 square 4 over 7 plus 3 square 1 over 7. And here supposedly kamu patut dapat 27 over 7. Okay, sambil-sambil tu tolong kira. Just in case kalau salah. Okay, so that is the two things yang kamu kena cari untuk cari variance kita. So, bila soalan suruh cari variance, mesti kena cari dua benda ni. Walaupun soalan tak minta, kamu kena cari. Okay, then only baru kita boleh cari variance kita, which is EX square minus EX kita squarekan. Okay, so EX square is 27 over 7, EX is 13 over 7. So kita ada 27 over 7 minus 13 over 7 square. And di sini kamu akan dapat 20 over 49. Okay. And next, the last one is to find the standard deviation. So simple je lah, standard deviation ialah square root of variant X kamu, which is kita ada square root of 20 over 49 and you get your answer 0.639. Okay, so daripada satu example kita dah tahu nak cari variance dan juga standard deviation untuk DRV. Okay, dan ingat lagi sekali, untuk discrete random variable nak cari expectation dan juga variance mesti daripada PDF. Okay, mesti daripada PDF. To find EX and variance X for DRV must use PDF. So let's say the question give us CDF. Kamu kena cari PDF dulu baru kamu boleh cari expectation dan juga variance kita. Boleh faham? Okay? Boleh? Okay. Boleh. Okay. Seorang je yang boleh, yang lain tak boleh. Boleh, Miss. Okay. Alright, so kita tengok lagi example. Lagi dua example untuk variance discrete random variable. So sekarang macam biasa soalan ni discrete random variable probability distribution. So kita tak ada masalah sebab memang dia bagi PDF dekat kita. Okay, so we can just use it. So first kali ini soalan minta constant. Find the value of P if EX is equals to 4. So kita tahu EX kita is equals to 4. Okay, so untuk cari EX is just darabkan X dengan probability kita. So 1 darab 0.1 ni ini darab dengan ini darab dengan ini darab dengan ini. So 2 times 0.2 plus last one 0.70 is equals to 4. Okay, tambah-tambah sebelah kiri 0.1 tambah 0.4 tambah 0.7 kamu akan dapat berapa tu? Mana boleh tambah 0.7? Sorry. 0.4 tambah 0.1 akan dapat 0.5. So 4 tolak 0.5 dekat situ kita akan dapat 3.5 di sini. Okay, and then this one is 0.70
and then kita dapatlah jawapan T kita is equals to 5. Okay. Ingat kalau soalan suruh cari constant dekat sini, let's say T kamu dekat sini, kita tambah 0.1 tambah T tambah 0.7 sama dengan 1. Okay, dan kita dapat T. Ingat summation of Px equals to X sama dengan 1. Tapi bila soalan minta T dekat sini, macam mana nak buat, mesti dia akan bagi tahu salah satu information lah kat kita. So dalam soalan ni dia bagi tahu kita punya mean. Okay. And then the next question is to find E3x plus 2. Okay, so sekejap okay, tak apalah kita buat. Alright, so E3x plus 2 by using properties kita akan terus dapat 3EX plus 2. Okay, jangan tanya kenapa, terus pergi tengok dekat properties kamu. So EX kita dah ada, soalan bagi kat kita. So 3 times 4 plus 2 kita ada 14. Okay, so untuk cari variance X kita perlukan EX dan juga EX square. EX kita ada daripada soalan, so now what is left to find is EX square. So EX square is equals to 1 square times 0.1 plus 2 square times 0.2 times 0.7 T square. Okay, which is T square kita ialah 5 tadi. Okay, so 5 square 0.7. So kira kamu punya EX square, so kamu akan dapat 18.4. Okay, so sekarang tak ada masalah untuk cari variance X. Variance X is equals to 18.4 minus 4 square. Jadi kat sini akan dapat 2.4. Okay, 18.4 datang daripada EX square. 4 square datang daripada EX, kita squarekan dia. And last one ialah variance 1 minus 3x. So di sini kena guna properties lah. So tengok properties yang ketiga tadi. Di sini ingat A square. So dekat sini kalau saya terbalikkan, variance negative 3x plus 1. So kamu punya A dekat sini ialah negative 3. So negative 3 square variance X. So kita akan ada 9 multiply by 2.4 and we will get 21.6. Okay? Alright. So last question untuk discrete random variable, example 14. Which is to find constant. Okay, bukan satu constant, bukan dua constant, bukan tiga constant. So there are few things yang kamu kena tahu, kamu kena cari. Okay, so first thing first. Apa equation yang kamu rasa kamu nak guna? Tanpa baca soalan pun, which is kita tahu soalan ni bagi tahu probability distribution, discrete random variable. Apa equation yang kita nak guna kalau nak guna constant? Kalau nak cari constant? Untuk cari constant, apa yang kita kena guna? Guna sum tu kan? Yep. Sum Px equals to X sama dengan 1. Okay, ini paling penting sekali. So kita tulis dulu. So kita tahu A plus B plus C is equals to 1. That is our first equation. Okay, sebab summation Px equals to X is equals to 1. Okay, tambah ni, kita dapat satu equation. So kita perlukan lagi 2 equation sebab kita perlu cari 3 constant kan? And then kita pergi yang ini dulu. Dia bagi kita EX is equals to 1.1. So kita carilah. So 0 times A 0 lah. Plus 1 times B dapat B. And then 2 times C is equals to 1.1. So now we are down to 2 constant dekat sini. B equals to 1.1 minus 2C. This is our second equation. And then daripada third equation ialah gunakan variance kita. Macam biasa nak cari variance perlukan EX square. So kita carikan EX square kita dulu. So kita cari EX square dulu. EX square is equals to 0 square times A 0 lah. Plus 1 square times A is times B dapat B lah.
plus 2 square times C, kita dapat 4C. Okay, so that is our EX square. Kita tulis betul-betul B plus 4C. Okay, so untuk cari variance of X which is dia bagi dekat kita ialah 0.54. So formula variance kita ada EX square minus EX square equals to 0.54. Sekejap saya pindah sana. Okay. Which is EX square kita ada. Okay, EX square kita datang daripada sinilah apa yang kita baru cari tadi which is B plus 4C minus EX pun kita ada soalan bagi kat kita 1.1. Okay, so 1.1 gantikan dekat sini. 1.1 square equals to 0.54. Okay, so now kita ada B plus 4C is equals to 0.54 plus 1.1 square. Kamu akan dapat berapa tu, tolong kira? Berapa? 1.75. 1.75. Okay, so itu ialah third equation kita. Sekejap saya cari calculator. Okay, so ini third equation kita and then kita tinggal sub sahajalah. Di sini ada B dan C, di sini ada B dan C. So kita subkan sahaja. Sub equation tu into 3, kita akan dapat 1.1 minus 2C plus 4C equals to 1.75. Okay. Ini B kita. So ini B kita. So ini B kita. So 1.75 minus 1.1 that is 0.65. 0.65 and then negative 2C plus 4C kita akan dapat 2C and jawapan kita untuk C is equals to 0.325. Okay, so ada jawapan C, tak ada masalah untuk cari yang lain. Bolehlah cari B kita which is B is equals to 1.1 minus 2 0.325. Berapa B kamu? .45. Okay, and then satu lagi ialah untuk cari A which is datang daripada first equation kita tadi. Okay, so daripada first equation A plus B plus C is equals to 1. So kita ada A plus 0.45 plus 0.325 is equals to 1 and kita ada A equals to 0.225. Okay, so that's it. That's your answer. Satu jawapan, ni B kita. Okay, so A equals to 0.325, B equals to, A equals to 0.225, B equals to 0.45, C equals to 0.325. 1, 2, 3. Okay, so that's it untuk cari constant. Okay, first kali mesti gunalah apa yang dia bagi and then the next one yang paling penting kalau nak cari constant mesti kena tahu total probability kita sama dengan 1. Okay ke? Boleh? Boleh. Okay. Alright, soalan expectation dengan variance tak susah pun. Sekarang kita akan pergi kepada benda yang susah, perkara yang susah. Okay, which is continuous random variables. Okay, so apa itu continuous? Continuous ialah yang berterus ataupun dia dalam bentuk interval. Senang kata dalam bentuk interval lah. Kalau kita tengok dalam chapter 6 kita, data description, untuk group data, saya ada cakap dia ialah continuous. Kita belajar untuk continuous sahaja, which is kita tak pedulikan equal ataupun tak equal. Okay, dia adalah benda yang sama.
So untuk continuous random variable sama juga kita akan belajar PDF dan juga CDF. PD dekat sini ialah density. Okay, D dekat sini distribution. Kenapa dia density nanti kita akan tengok dia. Okay, and then sama juga kita akan belajar cara untuk tukar PDF ke CDF juga. PDF ke CDF, CDF ke PDF. Okay, ini tukar ini tukar ini. Tapi kalau kamu nampak dekat situ apa yang kita akan guna is basically integration. Okay, so untuk CRV akan ada integration digunakan. So itu contoh pertama kenapa first thing yang kamu kena buat dalam untuk identify soalan kamu sama ada DRV ataupun CRV is kamu nampak kalau soalan tu ialah soalan CRV, kamu tahu akan ada integration dekat dalam soalan kamu. Okay, alright. So ini pun ialah contoh perbezaan antara PDF CRV dan juga CDF PRV. PRV pula. CDF CRV. Okay. Cakap banyak pun tak guna, kita terus pergi. Hari ini mungkin sempat untuk kita berkenalan dengan probability density function, okay, PDF CRV, dan juga to find the probability density function, sini, sorry. Okay, find the probability from probability density function. Banyak betul probability. Okay, tapi tak apa. So, let's see. Kenapa? Tadi saya tanya kenapa nama dia density. So density dekat sini represent area. Okay. So density di sini represent area. So apa pula? Kenapa pula dengan area? Kenapa ada tiba-tiba area? So basically cerita dekat sini kita nak cari area under the graph. Tapi bukan nak cari dalam bentuk area, dalam bentuk probability. Probability of area under the graph. Sebab tu kita ada involvekan integration dekat sini. Kalau kamu ingat dekat chapter 1 kita ada belajar area below the graph, under the graph. Okay. So a continuous random variable is specified by its probability density function which is written as small fx. Okay. So itu kita punya keyword kita, kecil f kecil. So tak ada Px equals to x. Ini ialah untuk DRV. Okay, so satu perbezaan dia. Okay, satu lagi kalau untuk DRV kita recap lagi sambil-sambil tu. Untuk DRV kita ada summation of Px equals to x sama dengan 1. Sebab DRV discrete dia kira, dia countable 1, 1, 1, 1. Continuous tidak dalam bentuk interval. Okay, so apa beza dia? Ialah ini. Okay, so integration from negative infinity to infinity of fx mesti equals to 1. Okay, if the probability density function for all x or for fx greater than equals to 0, so this is your definition. Which is sama juga macam DRV, ini digunakan untuk show CRV satu dan juga digunakan untuk cari constant. Okay, sekarang dah nampak satu perbezaan which is untuk show DRV kita kena guna summation of Px equals to x sama dengan 1. Untuk show CRV kita kena integrate daripada negative infinity ke infinity mesti sama dengan 1. Okay, so let's see, saya tunjuk. To show CRV, which is integration from negative infinity to infinity fx dx must be equals to 1. So let's say kita ada graph, saya ada graph dekat sini. Ini ialah fx, ini ialah x. So ini ialah graph kita y equals to fx. Graph y lah. Okay, so di sini ialah A. Di sini ialah B. So ini area yang kita nak cari. So apa yang kita kena buat bukan integrate daripada A ke B sahaja. So untuk ini kamu kena show integrate daripada negative infinity ke infinity. Which is daripada negative infinity dia stop dekat A. So kita pun stop dekat A. Which is tak ada function. So dia jadi 0 lah. 0 dx plus kita teruskan A ke B which is function fx dekat situ. Plus b to infinity which is tak ada function akan sama dengan 1. Okay, so itu contoh dia.
So, okay, tak apa, nanti kita tengok itu. So, ini penting. Unlike discrete distribution, we do not need to worry about inequalities. So, apa maksudnya? Contohlah untuk discrete, kalau kamu ingat untuk discrete, kita cari Px less and equals to 2. Dia ialah Px equals to 1 plus Px equals to 2. Okay. Kalau kamu ingat juga untuk discrete, Px less and equals to 2 tak sama dengan Px less than 2. Less than 2. Okay, kalau tadi saya cakap Px less than equals to 2, dia ialah Px equals to 1 plus Px equals to 2. Tapi kalau untuk Px less than 2 sahaja, dia ialah Px equals to 1 sahaja. So itu untuk discrete. Tapi untuk continuous, ini dengan ini ialah benda yang sama. Okay, so basically kita ada PA x B is just the same as PA x B is just the same as PA x B dan juga PA x B. Okay, which is kesemua di atas ini sama dengan integrate from A to B fx dx. Okay. So, sebab tu first thing kena identify sama ada soalan yang kamu buat ialah soalan CRV atau DRV. Supaya kamu tahu penting ke dia punya inequality dia dekat situ. Okay. Boleh setakat ni berkenalan kita dengan CRV? Faham? Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. Sekarang kita pergi ke example. So kalau kamu ingat saya cakap soalan chapter 8 ni markah yang banyak sangat dalam exam, which is part A kita ada 9 markah, part B kita ada 21 markah. So dari mana nak datang 21 markah ni? Daripada sinilah. Okay, kat sini kamu akan tengok jalan kerja yang sangat panjang. Tapi dia tak susah pun. Okay. Ingat saya cakap, kalau saya cakap tak susah, dia tak susah. Cuma banyak kerja nak buat. Okay. So first thing, baca soalan. Nampak je perkataan random variable, terus identify. Soalan tu soalan apa? So dekat sini dia kata continuous random variable PDF. Okay, so nampak continuous random variable dalam kepala kamu akan ada integration. Okay, mesti kena ada integration. So CRV PDF. Terus dalam kepala kamu inequality tak penting. Akan ada integration. Nak show kan mesti kena tunjuk integration negative infinity sama dengan 1. So itu kena ada dalam kepala kamu. First question is sketch the graph of F. Okay, untuk discrete, graph PDF dalam bentuk histogram. Graph CDF dalam bentuk mendata macam ni. Untuk CRV, macam mana nak lukis graph dia exactly the same macam mana kita lukis graph piecewise function kita. Okay, macam mana kita lukis piecewise function. So, ataupun graph yang daripada chapter 5 lah. Itu je cara dia. Tak ada cara lain. Which is kena substitute value and then tengok kamu punya open circle ataupun dense circle and then satukan dia berdasarkan function kita. Exactly the same thing. So, tak ada specific graph lah. Dia berdasarkan shape of the graph. So, sekarang kita nak sketch. So, untuk sketch, kita perlu tahu 1 di mana, 3 di mana. So, itu first thing yang kamu kena buat. So, tulis sini, to sketch, substitute x into y. Okay, which is find fx kita, berapa? Value fx kita. So, contoh dekat sini, saya cari f1. Saya masukkan 1 dekat dalam function ini. So, 4 minus 1 kita dapat 3. So, kita dapat 3 over 4. And then f3. So masuk 3 kat sini, 4 minus 3 kita dapat 1, so 1 over 4. Okay, 2 tak payah. Okay, tak perlu cari tu sebab dia bagi, kita ikut saja dia punya range dekat sini. Dia bagi 1 dan 3, kita ikut saja 1 dan 3. So and then kita lukis graph kita. So di sini ialah X, di sini ialah F kecil sebab kita tengah buat PDF. Ikut je range yang dia bagi which is 1 dan 3.
And then apa yang kita ada kat situ 1/4 dan 3/4. So 1/4 lagi kecil, 3/4 di atas. And then just follow sahaja. Kedua-dua range kita 1 dan 3 dua-dua ada tanda equal. So kita do dan circle. Okay. When x equals to 1, y equals to 3/4. So di atas ini. When x equals to 3, y equals to 1/4. So di bawah ni. Okay, which is as you can see dekat sini ialah graph linear. Bukan linear sahaja, dia ialah negative linear. Okay, kalau kamu expand dekat sini kamu akan dapat 1 minus 1/4x lah. Okay, negative linear. So negative linear graph macam ni lah. So satukan je lah dia. Okay, so itu ialah graph kamu. So untuk CRV tak ada spesifik bentuk graph. Kita memang akan ikut the function. Okay, kita ikut bentuk the function. Alright, so itu the first sentence. Sketch the graph. And then dia kata verify that it satisfies the condition of PDF kita. Show, verify. Sama juga apa yang kita kena tunjuk is basically integration of negative infinity to infinity fx dx is equals to 1. So ini yang kamu kena tunjuk lah. Okay, tapi ingat jangan buat serentak. Kamu kena konon-konon kamu tak tahu dia sama dengan 1. Okay, so apa yang kita akan buat is basically equals to, tengok the range dekat sini. So daripada negative infinity pergi ke 1. Negative infinity pergi ke 1 which is tak ada function 0 dx. Nampak macam tak ada gunanya. Mungkin ramai akan skip step yang ini. Okay, kalau kamu skip salah Okay, sebab dia punya definition untuk summation dia ialah daripada negative infinity ke infinity. So you have to show it walaupun function dia kosong. Okay, tolong jangan skip. Ada yang bijak pandai di luar sana, jangan skip. Okay, so and then kita teruskan 1 pergi ke 3 terus. Okay, 1, 2, 3 terus. So kita tahu function 1 ke 3 ialah 1/4 4 minus x. And then kita teruskan 3 to infinity which is tak ada function 0 dx. So now tinggal integrate lah. So obviously integrate 0 akan jadi 0. So di sini constant 1/4 kita boleh keluarkan 4x minus x square over 2. Kamu nak guna power rule pun tak ada masalah, boleh juga. So substitute the value 1/4 12 minus 4/2 9/2 minus 4 minus 1/2 and supposedly akan dapat 1. Tolong tekan calculator, jangan terus tulis 1. Okay, sebab kita nak check sama ada salah ke kita integrate. So sepatutnya dekat sini akan dapat 1 lah, tekan calculator. Okay, so tak cukup je. Tak cukup dengan itu mesti kena bagi tahu bila soalan suruh verify ataupun show, mesti kena bagi tahu. Since integration from negative infinity to infinity fx dx is equals to 1, x satisfies, salin je lah balik apa dia tanya, the condition of PDF. Tulis penuh probability density function. Okay, settle satu benda. The next thing ialah to find probability for px less than 2. Okay, jangan ingat px less than 2 ialah px equals to 1 plus px equals to 0. Salah, ini bukan discrete. Okay, ini ialah soalan CRV, soalan continuous. Ingat saya cakap tadi, nampak je continuous akan ada integration. So akan ada integration, dia equal tak ada masalah, tak menghalang kehidupan kita pun. So straight away equals to 2. Dia nak 2 berada di mana? Di tengah-tengah antara 1 dengan 3. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan integratekan daripada negative infinity sampai ke 2. Okay, ataupun untuk simplekan kerja kita, integratekan 1 sampai ke 2. So integrate from 1 to 2 which is function yang sama 1/4 4 minus x dx. So untuk chapter ni, untuk subtopik ni lah, untuk CRV kamu akan buat banyak sangat integration. Okay, tapi basic integration je lah.
So 1 to 2. So kita substitutekan. Sini kamu akan dapat 8 minus 2 minus 4 minus 1 over 2. And we will get the answer 5 over 8. Okay. So that's our first example untuk continuous random variable probability density function. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okay. Next question. Example 16. Macam biasa, tengok soalan, saya tahulah kita berada dekat subtopik continuous tapi kita tetap akan check. Okay, soalan cakap continuous random variable probability density function. Dalam kepala kamu mesti tahu, kena buat integration. Integrate daripada negative infinity sama dengan 1. Nak show constant kena buat integration. Nak cari probability kena buat integration. Okay, itu semua kena ada dalam kepala kamu. So now, first question is to find the value of constant k. So macam biasa, the function given is a piecewise function. Macam mana kita buat dekat chapter 5 ataupun dekat apa-apa chapter sekalipun, kalau dia bagi piecewise function, tolonglah buat number line. Please buat number line. Okay, saya nak tengok wajib ada number line dekat dalam jalan kerja kamu. Sebab dia untuk mengelakkan kita buat salah. So apa yang kita ada kat sini 0, 2, 3. Okay. So from 0 to 2 kita ada k x plus 1. From 2 to 3 kita ada 2k. Okay. Otherwise dekat sini selain daripada itulah. So di sini 0, di sini pun 0. So first question is to find the constant k. So sama juga to find constant. Sekali lagi saya tunjuk to find constant. To show CRV. Apa yang kita perlukan ialah integration daripada negative infinity PDF dx is equals to 1. Itu yang kita kena tunjukkan. Okay, so sekarang kita integrate lah, samalah, exactly the same thing as tadi. So integrate daripada negative infinity ke infinity fx dx. Sama dengan first sekali mula dengan negative infinity ke kosong. Sekali lagi saya ingatkan kena tulis walaupun function dia kosong. Ini mesti kena tulis sebab kita tengah show ataupun kita nak cari constant. Kita kena tunjuk. Tambah dengan integrate from 0 to 2 which is ini. Which is function kx plus 1. Kx plus 1 dx. Tolong jangan lupa tulis dx. Plus from 2 to 3 function 2k and last sekali ialah from 3 to infinity function 0. Okay, so ini obviously akan dapat kosong. So ini kita boleh integrate kan. Okay, kamu nak guna power rule pun boleh, nak guna macam biasa pun boleh. Terpulang mana-mana satu yang sesuai dan senang untuk kamu. So di sini x square over 2 plus x from 0 to 2 plus 2k ialah constant. So 2k boleh duduk kat luar. Kita letak kat luar lah. 2k boleh duduk di luar. So integrate 1 dekat situ jadi x lah. From 2 to 3, belakang akan jadi kosong. Sorry, saya lupa. Kita tengah cari constant. So bila kita tengah cari constant, kita terus tulis sama dengan 1. Sorry. Kita tengah cari constant, terus tulis sama dengan 1. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Okay. So now tinggal masukkan substitute the value. So k kat sini kita ada 4 over 2 plus 2 minus 0 plus 2k 3 minus 2 equals to 1. Simplifikan je lah. 2 tambah 2 dapat 4k
tambah 6K tolak 4K sama dengan 1. So 6K is equals to 1 and we have the answer for K which is equals to 1/6. Okay, so kalau dia suruh cari constant terus tulis ini. Okay, kalau dia suruh show jangan tulis. Kita kena showkan lah dia sama dengan 1. Okay, so kita dah dapat constant 1/6 and then kita tukar ini jadi 1/6. So sini 1/6. So sini 1/6 multiply by 2 kita ada 1/3. So that is our new function. Boleh ke setakat ni? Boleh bersama saya? Masih bersama saya? Okay. Boleh. Betul. Okay. So next ialah sketch the probability density function. So sama juga ini ialah macam mana nak sketch PDF kita ialah the same thing as kita lukis piecewise function kita. So untuk lukis piecewise function, okay, saya copy semula number line ni. So kita kena cari value, setiap value of y kita ataupun fx kita dekat nilai yang kita ada tu. So first kali dekat sini untuk between 0 dengan 2. So f0 substitutekan dekat dalam function tu kita akan dapat 1/6. Substitutekan 2 dalam function tu kita akan dapat 2 plus 1 over dengan 6 kita akan dapat 1/2. And then for this one, obviously both akan jadi equals to 1/3. Okay. F2 akan dapat 1/3. F3 pun akan dapat 1/3. Okay. So, and then kita lukis. This is your X, this is your Fx. So, apa yang kita ada, nombor X kita ialah 0 to 3. So, label. 0 nak label 1 pun tak ada masalah, tak nak pun tak payah. Tak nak pun tak apa. 0 to 3. Belah. So effect yang kita ada ataupun probability yang kita ada ialah 1/2, 1/6 dan juga 1/3. So susun ikut ketinggian lah. Ascending order 1/3, 1/2. Okay, now what is left to do is refer balik dekat kita punya piecewise function. So, between 0 and 2, masukkan 0 dekat dalam ni tadi, kita dapat 1/6. So, tengok balik, 0 kita equal. So, that means dia mestilah dense circle. Okay, so when x equals to 0, fx is equals to 1/6. So, dia dense dekat sini. When x equals to 2, y equals to 1/2. So, di sini. So tengok balik kita punya piecewise function, dekat sini tak ada equal, so betul lah empty circle dekat situ. Okay, so apa yang kita akan buat ialah ini function kita. Function kita ialah positive linear. So nak buat apa lagi? Sambungkan je lah. Okay, sambungkan. So and then kita pergi kepada sini sahaja. Okay, from 2 to 3 which is refer balik kita punya piecewise function, both ialah dense circle. Okay, from 2 to 3 ialah graph constant which is 1/3. So when x equals to 2, fx equals to 1/3. Sini pun dense circle, so gabungkan dia. So itulah graph PDF kamu. So macam mana nak lukis graph PDF? Exactly the same thing macam mana kamu lukis graph piecewise function. Siapa tak ingat pergi tengok balik. Okay, sama je. Step pertama ialah buat number line. Okay, step kedua ialah shape. Step ketiga ialah substitute the value. Step keempat kita draw graph lah. Okay. And then find the mode. Mode ialah highest probability. So mesti perlukan graph lah untuk tahu mode kita. Macam discrete juga. So mode dekat sini ialah apa mode kita? X equals to apa yang paling tinggi dekat situ? 2. 2. Okay, walaupun dia dense, walaupun dia open circle kat situ, nilai dia masih ada. Ini masih lagi ada nilai. Okay, so X equals to 2. Alright. So ini penting. Semua penting, apa je yang tak penting kan? Okay. Find probability from
for x between 1.5 and 2.5. Balik semula tadi soalan ini, apa yang kita buat ialah soalan CRV. Saya cakap continuous mesti ada integration. So kita nak cari probability of ini, mestilah kita kena integratekan. Okay, bukan discrete. Bukan kena x equals to 2, bukan. Okay, jangan salah sangka, jangan salah anggap, jangan salah konsep. So apa yang kita kena buat dekat sini, sekali lagi saya copy balik saya punya number line ni. Sangat-sangatlah penting. Sebab tu bila saya buat piecewise function, saya ajar number line ni. Okay, so number line ini kita labelkan 1.5 dan 2.5 berada di mana? 1.5, sini 1, sini 1.5 lah. Tak kisahlah dia berada di mana, yang penting dia berada kat tengah-tengah function antara 0 dengan 2. 2.5 di sini. 2.5. So apa yang kamu perasan, apa yang kita nak probability kita ialah this part here. Okay, tapi jangan lupa tengok balik ada perbezaan function antara sini dengan sini, berbeza function. So bila berbeza function kena hati-hatilah bila integrate. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan integrate daripada 1.5, start dari 1.5 pergi ke 2. 1.5 pergi ke 2. So apa function dia? Function yang inilah. 1/6 x plus 1 dx. Plus, kena pluskan dengan, barulah sambung dengan function yang kedua which is daripada 1.5 ke 2.5. Which is 1.5 ke 2.5 ialah function 1/3 dx. So that is how you find probability untuk CRV PDF. Okay, kena tengok betul-betul dekat mana X kita tu terletak. So sekarang 2.5 Miss. 2.5. Sorry 2. Sorry, thank you. 2. Okay, so 1.5 ke 2 function ini, and then kita ada 2 ke 2.5 function ini. So dah ada benda ni, tak ada masalah, kita terus integrate. So integrate lah. Equals to 1/6 ialah constant. Sekali lagi saya ingatkan, nak pakai power rule boleh, nak integrate biasa pun boleh. Sini 1.5, 2 plus, so sini basically 1/3x lah. Ataupun kita keluarkan dia constant, 1/3, integrate 1, kita dapat x, from 2, 2.5. Tinggal substitutekan. Also substitution mesti kena buat. So 2 square over 2, kita dapat 2 plus 2 minus 1.5 square, kita dapat 9. 9, betul kan? 1.5 square over 2, 9/8 plus 1.5 plus 1/3, 2.5 minus 2. Tolong kira untuk saya berapa dekat situ? Berapa? $19.48 kan? 19.48. Macam jauh sangat je. Betul ke? $19.48. Okay, betul-betul. 19/48 ataupun 0.48.
396. 19/48. Okay, so itulah cara untuk kita cari probability kita. So satu lagi, sama juga cari probability untuk CRV akan ada integration. Tapi tolong ingat, kamu berada dekat chapter 8. So untuk chapter 8, semua simbol kita mesti kena less. Okay, mesti kena less. Sebab kita cari continuous, kita cari daripada awal ke atas. So mesti kena less. So nampak je greater, terus tulis 1 minus. Okay, 1 minus. So kalau ingat untuk discrete, kita kena tolak 1. Okay, kalau kamu ingatlah P untuk discrete ini untuk discrete. Kalau kita cari Px greater than 2, dia sama dengan 1 minus Px less and equals to 2. Betul lah Px, sorry kejap Kalau untuk discrete, kalau saya cari Px greater and equals to 2, kita kena cari 1 minus Px less than 2. Okay, nampak? Dia punya equal tu bawa perbezaan. Tapi dekat sini tak kisah. Okay, terus sama dengan less than 1.8. So apa yang kita kena buat is just integrate 1 minus tak payah integrate. 1 minus integrate from 1.8 duduk dekat mana? Di sini 1.8. So tinggal from 0 to 1.8 lah. From 0 to 1.8 which is function 1/6 x plus 1. Dx. So kita ada 1 minus 1/6 di luar. Okay, contoh guna power rule, x plus 1 square over 2. Power rule pun boleh, biasa pun boleh. So 0, 1.8. So substitution 1/6 ataupun kita keluarkan terus 1/12. 1.8 plus 1 square minus 0 plus 1 square. Supposedly di sini kamu akan dapat 0.43. Kirakan untuk saya betul ke? Salah pula. Okay, betul. 0.4. Betul, Miss. Sama, Alright. Miss. Okay. Kamu ada kelas ke lepas ni? Ada? Ada, Miss. Ada online. Semua orang ada kelas? Boleh ke saya nak sambung satu je lagi soalan? Saya sambung je lah, nanti dia yang ada kelas pergi kelas, tiba-tiba tinggal saya seorang je nanti. Nanti kamu akan tengok lah balik Saya sambung je terus sebab saya tak nak habiskan PDF dekat sini. Okay, so last question. Sama juga find CRV dan juga PDF. So dia bagi kita piecewise function juga. So to find the value of H, saya pergi laju sikit lah. So sama juga macam tadi, apa-apa pun kena buat dulu kita punya number line. So dekat situ kita ada negatif 2 dan 2 sahaja. Which is function kita di tengah-tengah saja, Hx square. So kiri kanan kosong lah. Okay, so find the value of H dekat sini sama juga. Integration from negative infinity fx dx is equals to 1. Okay, so mesti kena tunjuk daripada negative infinity sampai infinity, which means daripada negative infinity pergi ke negative 2, which is function kat situ 0, plus daripada negative 2 ke 2 function dekat situ hx square, plus daripada 2 ke infinity function 0 sama dengan 1. Okay, so tinggal integrate yang kat tengah je lah. So H boleh duduk luar, constant. So integratekan x square, kita dapat x cube over 3 negative 2 to 2 sama dengan 1. Substitutekan sahaja. So kamu akan dapat 8 over 3. Negative 2 cube akan dapat negatif. So sini akan jadi positif. 8 over 3 sama dengan 1 and then kita end up dengan H equals to 3 over 16. Okay, settle, sama je macam tadi. Next ialah to find Px less than 1. Pun sama juga dengan tadi, so 1 duduknya dekat sini.
Okay, so ini tak ada masalah sebab function kita ada satu sahaja. So kita akan tetap guna function yang sama. So gantikan siap-siap H yang kita dah dapat which is 3/16 x square. So sama juga dekat sini, terus integratekan daripada -2 to 1. Okay, -2 jangan 0 pula sebab kita start daripada -2. So integrate from -2 to 1. Function yang sama, 3/16 x square dx. So 3/16 di luar, integrate x cube over 3 -2 1. So sama juga 3/16 1/3 plus 8/3. Saya tak nak tulis plus, saya nak tulis minus. Minus -8/3. And you have your answer 9/16. Sama je macam tadi, bezanya kita punya limit lah. Okay, this one, ini penting. Okay. Saya dah bincang juga ini macam mana kita nak buat Px modulus x is less than 3/2 which is macam mana nak pecahkan dia ialah P from negative 3/2 x ke 3/2. Okay, itu cara pecahkan dia. So tengok balik, soalan macam ni tak ada masalah sebab dia satu je function. Nak tak nak kita kena guna function yang ini juga 3/16 x square. Kenapa sangkut pula tu? Gerak-gerak. Sangkut ke kat kamu? Tidak, Miss. Alright. So macam saya cakap tadi, function macam ni tak ada masalah sebab dia memang satu function saja. So senanglah untuk kita. Nak tak nak kita akan guna function tu juga. So apa yang kita akan buat kat sini is basically integrate daripada negative 3/2 ke 3/2 function yang sama 3/16 x square dx. Sekali lagi integrate lah benda yang sama. Walaupun dalam soalan yang sama kamu dah integrate sebelumnya, tolong integratekan betul-betul. Okay, integrate je ikut soalan. So kat sini 3/16 multiply by 1/3 dekat situ kita akan dapat 1/16. And then kita masukkan 3/2 dekat x cube, kamu akan dapat berapa tu? 27/8 minus negative 27/8. And here you have your answer 27/64. Betul ke? Okay, betul. Alright, dan last sekali ialah find benda yang sama tapi bezanya dekat sini kita bukan cari probability, kita nak cari ini. Okay, which is ini ialah cara yang sama untuk cari median. Tapi tak apa, nanti kita belajar yang itu. Konsep dia saya terangkan terus. Okay, P modulus x less than m is equals to 0.5. So apa yang berbeza dekat sini ialah di sini kita kena integrate kan, kita tulis dulu modulus x less than m equals to 0.5. So apa yang kamu kena buat dekat sini ialah integratekan daripada negative m ke m. Okay, guna function yang sama 3/16 x square dx equals to 0.5. So 3/16 di luar, integrate x square kita dapat x cube over 3 daripada negative m ke m equals to 0.5. Substitute m dalam x cube. So 3/16 di luar. Substitutekan m dekat dalam x, dia akan dapat m cube over 3 minus negative m cube over 3 equals to 0.5. So di sini kita akan end up dengan 2m cube over 3. 0.5 bahagi dengan 3/16, kamu akan dapat 8/3 and the rest is just linear equation. Sini akan dapat 4, m is equals to cube root of 4. Which is m pun ialah median kamu. Okay, so itu sahaja untuk probability density function. Saya nak habiskan terus supaya nanti next class tak ada masalah untuk kita cari CDF supaya kita sempat. Okay, so itu sahaja kita dah belajar
untuk continuous random variable which is probability density function, kita dah tahu formula ini untuk guna show PDF, CRV dan juga untuk cari constant. Kita belajar juga macam mana nak cari mode tadi which is draw graph PDF. Graph PDF ialah the same thing as graph piecewise kita. Nak cari probability, just ignore the equal sign. Okay. Tapi tolong alert dengan function kita kedudukannya di mana. Okay. So that's it untuk hari ini. Zoria boleh buat dulu, boleh try mana yang boleh buat. Untuk kelas yang esok, tak apalah, esok lah saya bincang. So that's it, that's all. Thank you for today. I'll see you guys tomorrow. Thank you, Las. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, thank you.